Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Praise and gratitude let us pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His grace and guidance. We can make this presentation for the English for specific purposes course. Salawat and greetings we always offer to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the realm of darkness to the realm of Islam. The Honorable Lecturer, Ma'am Fahmi, for this course of English for specific purposes. Alhamdulillahirrabbilalamin, we have gathered in Zoom or in G form in this month of Ramadan. Hopefully, we will be more enthusiastic because of this holy month. Well, we will discuss the historical perspective on English for specific purposes, which will be discussed by members of Group 1. They are Izzatul Jannah, Nur Humaida Azhar, Muhakil Musaffar, Nabila Zamhir, and me as moderator Wafia Ashwa Fadila. Well then, next to the first speaker, and allow Izzatul Jannah, science is yours. Well, thank you, moderator, for the opportunity. So, ESP has become apparent gradually after the Second World War in 1945. But the emergence of English for specific purposes phenomenon is the result of the sense of event and trends which operated in different ways around the world. First came the recognition of parity of English and French that was confirmed by signing the Versailles Treaty in both these languages in 1919. Although at the peace conference that concluded World War I in 1914 to 1918, the years that followed War II, 1945, witnessed unprecedented worldwide expansion of science, technology, and commerce, which generated a demand of an international language. Owing to the growing economic power of the USA, this role was granted to English. The post-war changes led to the emergence of a new generation of learners who need to use English in specific settings. Example, businessmen to run their business, the doctors with their development in medicine, students to read their textbook and international journal that only available in English. So that's from Hutchinson and Weathers in 2010. Jadi munculnya fenomena dari English for Specific Purposes ini merupakan hasil dari rangkaian peristiwa dan tren yang dioperasikan dengan cara yang berbeda di seluruh dunia. Pertama dalam pengakuan paritas Inggris dan Perancis yang dikukuhkan dengan penandatangan perjanjian Versailles di tahun 1919 gitu. Nah, setelah tahun Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, nah tahun tersebut menjadi saksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana terjadi perluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga perdagangan pada saat itu, yang menghasilkan permintaan untuk diberikan kepada bahasa Inggris. Jadi memang ada keperluan penggunaan bahasa Inggris. Perubahan pasca perang menyebabkan munculnya generasi baru pelajar yang perlu menggunakan bahasa Inggris secara spesifik atau khusus. Pengusaha, contohnya pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, kemudian dokter dalam perkembangan mengenai dunia kedokteran, dan juga siswa yang membaca buku atau jurnal yang hanya available atau tersedia dalam bahasa Inggris. Nah, that's all about the background. Next, about there are some
According to some prominent individuals, Huang in 1999, the need to speak English is an international trade is urgent. Jadi memang penggunaan dari English for specific purposes itu karena dari urgency, ya, kebutuhan, keterdesakan yang terjadi pada saat itu. Menurut Dudley Evans in 1998, English for specific movements can be categorized in a number of ways. Jadi English for specific purposes ini dikategorikan dalam beberapa hal. Yang terakhir itu di tahun 1990, in some nation learning English to contribute to the development of a community or a region is the central goal. So that's all from me. Thank you. Back to moderator. Okay, Dan, thank you so much for the explanation. Next, we move to the second speaker, Nurhumah Haida Azhar, for explaining about the development of English for specific purposes for the first approach, second approach, and the third approach. Okay, the first approach relates to the okay, I will explain the development of ESP. The first approach relates to the development of ESP in the 1960 and the beginning of the 1970 as represented by the works of Peter Stevens, C. Ewer, and G. Wells. This approach is based on the data gathered from register analysis based on the fact the LSP of particular area in a certain register. Identification of grammatical or lexical features becomes the purpose of analysis. Particular focus was on the use of language within a sentence. The research Ewer and Lato determined that the most frequently used forms are present simple, the passive voice, and compound nouns. The main aim of the research was to create profile-oriented English language course adapted to particular needs of the student. Within this course, the main focus was on linguistics form needed by the student to learn the disciplines that made up their profile. The secondary focus was on the forms students were unlikely to need. Nah, pendekatan pertama berkaitan dengan pengembangan ESP pada tahun 1960-an dan awal tahun pada tahun 1970-an, seperti yang diwakili oleh karya Peter Stevens, C. Ewer, and G. Wells. Pendekatan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari analisis register, berdasarkan fakta bahwa ESLSI dari area tertentu adalah register tertentu. Identifikasi fitur gramatikal atau leksikal menjadi tujuan analisis. Fokus khusus adalah penggunaan bahasa dalam sebuah kalimat. Para peneliti Ewer dan Leitred menentukan bahwa bentuk yang paling sering digunakan hadir sederhana, suara pasif, dan arus gabungan. Nah, tujuan utama peneliti adalah untuk menciptakan kursus bahasa Inggris yang berorientasi profil beradaptasi dengan kebutuhan khusus siswa. Dalam kursus ini, fokus utama adalah pada bentuk linguistik yang dibutuhkan oleh siswa untuk mempelajari disiplin ilmu yang membuat profil mereka. Nah, fokus sekunder adalah bentuk siswa yang tidak mungkin diperlukan. Nah, the second approach is characteristic by the involvement of ESP in this course of theoretical analysis and
was on the data gathered from this course analysis. The founders of this approach are Whitson and the Washington School of Larry Lincoln, L. Trimble, G. Lackstrom, and M. Todd Trimble. Their research was aimed at defining organizational components of the text and linguistic means generating these components. The ultimate goal was to figure out the way in which discourse combines sentences that convey meaning. The research sought to identify certain patterns of text organization and to establish characteristic linguistic means that would create the basis of the program. Nah, pendekatan kedua ditandai dengan keterlibatan ESP dalam antisipasi atau analisis retoris didasarkan pada data yang dikumpulkan dari analisis wacana. Nah, pendiri pendekatan ini adalah Whitson, Washington School of Larry Swelling, L. Trimble, and Lackstrom and Todd Trimble. Nah, penelitian mereka ditujukan untuk menentukan komponen organisasi, teks, dan linguistik berarti menunjukkan komponen ini. Tujuan akhir adalah untuk mengetahui cara wacana tersebut menggabungkan kalimat yang menyampaikan makna. Nah, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi pola organisasi teks tertentu dan untuk membangun karakteristik linguistik yang akan menciptakan dasar program. The aim of the third approach was to use existing knowledge in more scientific way. In example, development of linguistic analysis techniques on the basis of the analysis of the situational use of language need analysis. This approach did not lead to the establishment of any new knowledge about ESP. However, a new term was created, need analysis or target situation analysis, defined as the target situation detection and the implementation of the request analysis of the linguistic features of this situation. And the most comprehensive explanation of the situational language use analysis presented in Mundy's work. His system described the needs of students in terms of communicative goals, means of communication, language skill, function, structure. Tujuan dari pendekatan ketiga adalah untuk menggunakan pengetahuan yang ada dalam cara lebih ilmiah dalam misalnya pengembangan teknik analisis linguistik yang berdasarkan analisis penggunaan bahasa atau analisis kebutuhan atau analisis yang dibutuhkan. Pendekatan ini tidak menyebabkan pembentukan pengetahuan baru tentang ESP, namun istilah baru diciptakan adalah analisis kebutuhan atau analisis yang dibutuhkan atau analisis sasaran situasi yang didefinisikan sebagai deteksi situasi, target, dan penerapan analisis yang ketat terhadap fitur linguistik dari situasi ini. Nah, penjelasan yang paling komprehensif tentang analisis penggunaan bahasa disajikan dalam pekerjaan atau menurut J. Mundy, sistemnya menggambarkan kebutuhan siswa dalam hal tujuan komunikatif, sarana komunikasi, kemampuan bahasa, fungsi, struktur, dan lain-lain. Ada moderator.
thank you for the opportunity. The next material from the development ESP normally approach is aimed at developing language skill and strategies. Nah, pada pendekatan keempat ditujukan untuk mengembangkan bahasa, keterampilan, dan strategi. This approach does not simply study the language, instead it concentrates on underlying mental process. Nah, pada pendekatan ini tidak hanya belajar bahasa, sebaliknya berkonsentrasi pada mental yang mendasari proses. It actively develops a skill-centered approach based on the idea that the use of the language is built around similar process of argumentation and interpretation, terms to which you can extract meaning from discourse, irrespective of the external form. Mental process underlying the use of language become the main point of focus. Much of the work of this period is devoted to reading skill and strategies. Nah, ini secara aktif mengembangkan pendekatan yang berpusat pada keterampilan. Pada gagasan bahwa penggunaan bahasa dibangun di sekitar proses argumentasi dan interpretasi yang serupa, yang dapat Anda ekstrak maknanya dari wacana. Terlepas dari itu, dari bentuk-bentuk eksternal, proses mental yang mendasari penggunaan bahasa menjadi titik fokus utama. Banyak dari pekerjaan periode ini dikhususkan untuk membaca keterampilan dan strategi. As a result, researchers come to the conclusion that it is far more productive to focus on the strategies underpinning language proficiency, guessing the meaning of the words from the context, defining the type of text to external feature, recognizing words through their similarity with the word of the native language, without giving much attention to external form of language. The specifics of the register are overlooked in this approach, as it is believed that the process underpinning the use of language are universal for a register. Nah, akibatnya peneliti sampai pada kesimpulan bahwa jauh lebih produktif untuk fokus pada strategi yang mendukung kemahiran bahasa dari konteks, mendefinisikan jenis teks melalui external fitur, mengenali kata-kata melalui kemiripannya dengan bahasa yang asli, tanpa memberikan banyak perhatian terhadap bentuk bahasa eksternal. Spesifikasi register diabaikan dalam pendekatan ini karena diyakini bahwa proses yang mendasari penggunaan bahasa bersifat universal untuk semua register. The five approach is based on learning. Hence, it is commonly known as the learning center approach. Nah, pada pendekatan kelima berbasis pada pembelajaran. Oleh karena itu, biasa dikenal dengan pendekatan pembelajaran terpusat. Researchers' attention is on the study of language itself, in contrast to previous approach, but mostly on the description of language use. The description of the external form of language and the process underpinning the usage are important in determining the aims of English language course, but does little to help students master the language. Perhatian peneliti yang adalah pada studi tentang bahasa itu sendiri, berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Sebagian besar dibangun di atas deskripsi pengertian penggunaan bahasa. Deskripsi bentuk luar bahasa dan proses mendasari penggunaannya penting dalam menentukan tujuan dari bahasa Inggris, tetapi tidak banyak membantu siswa menguasai bahasa. That's all from me. Back to moderator. Okay, then. Thank you so much for this explanation. So, we'll continue the explanation before
Okay, we move to the next presenter. And she will run the all presentation. Okay, thank you for the opportunity. So the conclusion. In his envoy to New Direction in English for Specific Research, June 12, 2014, reflecting on the long way ISP has come in terms of research practices, states that over the last 50 years, the veil has not only become deeper, but also broader. Jadi, dalam envoy ini, John Swells tahun 2014 merefleksikan perjalanan panjang ISP dalam hal praktik penelitian yang menyatakan bahwa selama 50 tahun terakhir, bidang ini tidak hanya menjadi lebih dalam tetapi juga lebih luas. These developments can be attributed to the fact that many of the topics which have been around in the wild for some time, like the genre, needs assessment, for example, have been revisited and thus enriched with new insight and perspective. Jadi perkembangan ini dapat dikatakan dengan fakta bahwa banyak topik yang telah ada di lapangan selama beberapa waktu, seperti genre, penilaian kebutuhan. Misalnya, telah ditinjau kembali dan diperkaya dengan wawasan dan perspektif baru. Also, the formerly narrow field that could be defined as having a few expert specialists at the top, followed by a larger number of relatively unadventurous and underprepared practitioners, 2014 has expanded. Juga, bidang yang sebelumnya sempit yang dapat didefinisikan memiliki beberapa spesialis ini, dan juga sejumlah besar praktisi yang relatif tidak berani dan kurang siap itu telah meluas. Jadi dapat dikatakan bahwa bidang ISP ini dari yang awalnya hanya memiliki beberapa spesialis, akhirnya berkembang menjadi lebih luas. Artinya lebih banyak lagi spesialis atau bidang pada ISP ini. Dan bukan hanya lebih luas, namun juga lebih dalam. Jadi pembahasan dalam ISP ini semakin lebih komplit lagi. Okay, thank you. That's all from me. Back to the moderator. Okay, then. Thank you so much for all of the questions for today's presentation. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for the great attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.